السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كي راكم دايرين؟ لاباس؟ راكم غاية؟ ان شاء الله تكونوا بخير في هذه الساعة هذه اللي نهضر معكم. اليوم جيتكم بواحد البلا، العشاء ولا الفطور. ديروه الغدوة ميدي، ساهل ساهل تري بون ان بلوس. فيه لي ليغوم، بزاف لي ليغوم، وفيه الفيكولون، دونك ان بلا كومبلي. الوغ نسحقوا في هادو لو بلا 4 اوبرجين، مي سا ديبون نتوما شحال عندكم افراد العائله. انا درت غير 3 باسكو رابعه لقيتها با بون، ماشي مليحه من الداخل، دونك جي جوتي. هوزمون كو جون افي. دونك 4 تاع لي زوبرجين، وحده ونص تاع فلفله باسكو غادي ندير غير نص، وزوج حبات طوماطيش، وزوج حبات بصله، ونقصو كلشي. على قلت لكم ما تقصوش البو، قصوا غير لا تيت تاع لوبرجين. خووها من حلوها اون دو بيان سور، وخووها ديروها في ان بلا، ما تقيسوش هذيك لوبرجين، لو كور دوبرجين. ابري شويه زويت زيته، شويه مليحه وشويه بوافر، سي تو. Et vous badigeonnez l'aubergine بالبانسو، مسحوا بالبانسو، ديروا فوق في l'aubergine وديروا في الفور. فوالا ديروا كيما هكا avec de l'huile, du sel et du poivre, c'est tout. Voilà, vous mettez partout, partout. Le four تاعكم يكون مشعول bien sûr, toujours حامي, comme ça au moins ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, et après au four. دونك ابري نبداو نقصو لونيون. نبداو بلونيون هو الاول باش يبدا يقلى في المقله. دونك جبنا المقله بيان سور، درنا شويه زيت، سي نورمال. ابري اون كوب دي بتي كوب دونيون. عندي زوج هنايا نقصهم ان بتي كوب. اي ابري نديرهم يفون دابور revenir un peu. On commence d'abord par l'oignon, j'avais dit. نبداو بالبصله هي الاولى نقلوها. ابري هاد المرا مسكينه لي سيريوز. فوالا، نشعلو بيان سور النار، نديرو الزيوته، اي ابري اون مي لونيون دون لا بوال. ابري هاد الفلفله درت غير نص حبه، ما درتش حبه كومبليت هاديك، وهادي صغيره بزاف دونك جي مي اون. ان بوافرون اي ان دومي بوافرون روج، نص حبه حمراء وحبه صغيره تاع فلفله خضراء. فوالا تقصوهم تانيك باغي اون بتي دي. شويه كي تكون ديجا البصله شويه elle s'est revenue un petit peu. On rajoute les petits dés de poivre. هنا نقشر la tomate, نقلع لها la peau quand même. Voilà, كيما هكا. Après vous rajoutez les dés de tomate. Il y en a deux. نقلع la peau hein, pour ça évite. J'aime pas trop la peau في après توما شكون باغيين. انا نقلع la peau. Donc غنقص هذوك les corps d'aubergine en petits dés aussi pareil. نخلي غير شويه هادوك يطيبوا شويه، البوافرون مع البصله والاخر. فوالا كي شويه طابون نعاد ندير هذاك لوبرجين، لو كور دوبرجين، وندير مليحه، شويه ملح، شويه بوافر، شويه تاع بابريكا. ندير واحد المغرف تاع بابريكا، مغرف صغيره تاع قهوه، وندير شويه بوافر جو في revenir. déjà de la zita, vous avez vu, je fais revenir يطيب بالخف هذاك لي كور دوبرجين. وندير كمون، فوالا دو كومان، واحد جوج مغارف صغار تاع الكمون. لي زوبرجين يتمشى معاه غاي الكمون، ça parfume bien. Donc et après à la fin غادي ندير une autre cuillère à café de tomate concentrée et une purée de piment. Voilà, ça tout à l'heure. Ah, donc je vais le faire, je pense. Ah non, tout à l'heure. Alors, la viande hachée ندير فيها غير معدنوس وغادي ندير فوالا معدنوس والثوم ديزيدراتي، ثوم جاف، باسكو غادي تخلط مع هاد لاصوص فيها البصله فيها كلشي. دونك سا سا ريان كون بارفيم انكور بوكو بلوس كوم كي ما درتش المعدنوس في المقله نديرها في لا فيوند هاشي. دروك هذا كملت. انا درت لا كاسرول قلت لكم باش ندير لو ابلي. vous pouvez mettre du riz mais moi bon je voulais changer بغيت نبدل شويه. درت le blé de iblé. Alors à la fin je rajoute toujours هذيك 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive ودرت شويه une cuillère à soupe في la viande hachée. وهنا درت voilà هذا سي الثوم المجفف، de l'ail déshydraté, du poivre et du sel والمعدنوس، c'est tout.
Vous allez voir une cuillère à café de moutarde. Alors, on a la cuillère à café de tomates concentrées, les aubergines, l'oignon, poivron et tout. Et on dit la purée de piment. Voilà, purée de piment. Har hada, harissa, mais vraiment hara. Juste شيلها من d'après, ils sont très bien. Dites واحد شوية عند راس المغرف. Voilà, ça parfume très très bon de toute façon. وفي la viande hachée, ندير une cuillère à café de moutarde. Voilà. كي تكون حاجة bien parfumée, تزيد la valeur في le plat. يجي بنين. Voilà. دوك كملت هذاك غنديره في جو في ريزيرفي دو كوتي. في المقله توجور انا في وحده الاولى ندير بها نقلي فيها لا فيوند هاشي. Ça sert à rien de mettre deux poêles. Voilà. Alors ندير زيت bien sûr ونفتها كيما هكا في لا بوال. هي نورمالمون دي بولات. ابري قلت ça sert à rien de mettre des boulettes غادي يجوا مع تحت. انا نديرها تحت vous allez voir. ما نديرهاش من الفوق باسكو يحرق في الفوق. Quand je le fais, après il va retourner dans le four les aubergines. Donc moi je le mets la viande hachée, نعملها تحت la sauce. La préparation هذه تاع l'aubergine, poivron, oignon et tout. Donc نديرها كيما هكا, نفتها كيما هاك. Après avec une fourchette en bois هكا j'essaie de les éparpiller partout باش ما يتلصقش. J'ai هكا des petits morceaux en fait. Voilà. Par contre, il t'ébraille, hein. Il faut vraiment, il t'ébraille. Mais je mets juste fait le couchage, j'aime pas trop. Voilà, il faut vraiment bien griller. Tu fait de côté. ندير هادوك نخرجها من الجهه هادو اللي خرجتهم من الفور tout à l'heure راهم طايبين bien dorés. دوك غادي نعمرهم بلا farce de la viande hachée et du fromage. Voilà, je remplis les aubergines, hein, avec la viande hachée. C'est pour ça la viande hachée نديرها من تحت كيما هاك باش ما تيبش. Je préfère mieux parce que quand ندير من الفوق تيبس في الفوق. Voilà, انا toujours ندير la viande hachée من تحت وندير par dessus هذيك la farce. Voilà, oui, bien, faut bien remplir, essayer d'étaler avec le doigt que ça s'entasse bien. هذا البلا يجي ولا يجي شباب هكاك même pour une invitation, hein, جاكم واحد ضيف ولا voilà, c'est très facile. Vous pouvez faire la même chose, le même principe avec la courgette aussi. Donc c'est-à-dire vous pouvez mettre une aubergine et une courgette. Voilà, c'est encore mieux. Mais c'est un plat qui est complet. Il y a tout, il y a même pas besoin. Vous pouvez mettre une petite salade à côté, mais c'est vraiment pas obligé, hein. Voilà, ça fait joli quand même pour préparer un plat pour une invitée ou là pour vous, hein. Moi, je l'ai fait pour moi et mes filles, hein, ce soir, hein. C'est notre repas du soir. Moi, j'aime bien ce mélange, ce légume avec un peu de féculents, un plat complet. Voilà, pas besoin d'avoir une entrée, quoi, je veux dire. Alors, concernant le fromage, j'ai mis la mimoulette. J'avais de la mimoulette, je l'ai râpée. Sinon, vous achetez de la mimoulette râpée ou là, vous rachetez un morceau de mimoulette. Et j'ai mis bien le fromage avec la recette. Mimoulette, je sais pas, bien, voilà, le fromage le hamar, mais c'est pas le hamar orange. Donc voilà, après je le mets au four juste pour gratiner, juste parce que le fromage il double, c'est tout. Il n'y a pas besoin 5 minutes. Coucher à taille, c'est juste parce que le fromage donc c'était voilà, c'est pour vous dire que c'était juste pour que le fromage y fond, c'est tout. 5 minutes. 5 minutes dans le four, pas plus. وهذا le ibli bon tab avec un peu d'huile, j'ai pas mis de sel, donc il vous laissez 2 cuillères à soupe من هذيك la préparation. Comme ça vous parfumez quand même votre ibli. Vous mettez bon 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe de viande hachée, mais finalement j'en ai mis 4. Voilà, 4. Voilà, c'est bien précisé la nana. Et après j'ai rajouté un peu une cuillère à soupe tanique de l'huile d'olive. Voilà, j'ai rajouté un peu de sel et un peu de poivre. C'est tout. Il y a rien à mettre à part ça.
Il faut bien décoller. Jet Wahdat, elle m'a piqué de la viande hachée ici, vous la voyez. Hein, c'est une personne en plus. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Bon, c'est pas grave. Aya, voilà, qui me goûte comme poivre, je suis amliha, et c'est bon, je l'ai réservé de côté. Donc, je commence à dresser mon assiette. J'ai pris une assiette rectangulaire. Non, pardon, carré. Carré. Parce que d'habitude, je prends toujours la rectangulaire, mais là, j'ai pris la carré. Voilà, je l'ai sorti du four. واحد الريحة ما نقولكمش كي دايرة vraiment super super bonne quoi. Donc allez l'assiette carrée, j'ai pris les moules hadou que j'ai. Elles lui sont bien pour voilà pour présenter votre assiette. Vous pouvez remplir plus que ça hein, mais bon, ça suffit quand même. Après vous mettez vous mettez deux morceaux qui marquent hein, deux par personne. C'est une aubergine quand même par personne. C'est pour ça que comme l'entrée, ça sert à rien du tout. C'est suffisant. Il y a tout ce qu'il faut, légumes et féculents, très bien. Donc moi sur ça, je vous laisse. Hein, bon appétit si vous le faites. Et خليكم في راحة البال والسلام عليكم وشكرا pour tout et à très bientôt. Au revoir.